Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, everyone. Hari ini kita akan belajar tentang TOEFL listening, khususnya untuk skill 4 ke 6 ya. Kemarin kita sudah bahas untuk skill 1 sampai 3, lalu kemudian 7 sampai 10. Dan kali ini kita akan membahas tentang skill 4 dan 6. Apa saja yang ada di skill 4 dan 6? Let's check it out. Okay, listening strategies, skill 4, 5, and 6. In skill 4, draw conclusion about who, what, and where. Jadi skill 4 itu membuat konklusi tentang who, siapa, what, apa, dan di mana. It is common in listening part A to ask you to draw some kind of conclusions. Jadi di listening bagian A, Anda biasanya diminta untuk membuat konklusi, membuat sebuah konklusi dari sebuah percakapan ya. In this type of question, the answer is not clearly stated. Jadi dalam tipe soal ini, jawabannya tidak terlalu stated itu tersirat begitu. Instead tidak terlalu tersurat ya, tidak terlalu jelas begitu. Instead you must draw a conclusion based on clues given in the conversations. Tapi Anda diminta untuk memberikan konklusi dari clue yang ada di percakapan. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is. Salah satu jenisnya yaitu konklusi untuk mengkonklusikan siapa pembicara yang ada pada percakapan itu berdasarkan clue yang ada di dalam percakapannya. Oke, kita bahas satu-satu. Contohnya begini. Example, on the recording you hear. Jadi dalam percakapan nanti Anda akan mendengar, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Lalu laki-lakinya menjawab, you missed one homework assignment and a quiz. Lalu pertanyaannya adalah, who is the man? Ditanya siapa laki-laki ini? Kira-kira siapa? In your textbook, you read A newspaper editor, B, a police officer, C, a teacher, D, a student. Kira-kira kalau percakapannya tentang begini, yang laki-laki ini siapa? Mudah ya, yang laki-laki tadi teacher. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Alright, mudah ya. Lalu contoh selanjutnya adalah, are you going to read those books here in the library? I think I would rather check them out now and take them home. What will the man probably do next? Ini tentang pertanyaan apa yang akan dilakukan si laki-laki ini. Kira-kira apa? Kalau percakapan tentang are you going to read those books here in the library? Jadi sebuah percakapan di library, kamu mau kamu membaca bukunya di sini di perpustakaan. Lalu laki-lakinya jawab, I think I would rather check them out. Saya akan memproses di check out, di sistem check out dan membawanya pulang gitu. Kira-kira apa? What will the man probably do next? In your textbook you read, sit down in the library, look for some more books, return the books to the shelves, D, go to the circulation desk. Jawabannya benar? D ya, karena saya sudah berniat untuk membacanya di rumah, meminjamnya. Berarti dia langkah selanjutnya yang mungkin akan dia lakukan, si laki-laki itu lakukan adalah menuju ke counter sirkulasi. Biasanya di perpustakaan tuh sebelum exit door ada staff sirkulasi atau bagian sirkulasi yang untuk meminjam buku ya. Kalau di UMM masih dilakukan manual, kalau mungkin di beberapa universitas sudah dilakukan secara otomatis ya, memakai
scan barcode di KTM-nya, lalu nanti bisa diproses secara individu. Oke. Selanjutnya, where. Example, on the recording you hear, are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? I think I need to put on some suntan lotions. Sunblock itu ya. Where does this conversation probably take place? Mudah seperti clue-nya apa tadi? Ada clue-nya, ada sand, lalu suntan lotion. Berarti di mana? In your textbook you read A, at a beauty salon, B, at the beach, C, in a sandbox, D, at an outdoor restaurant. Which one? So the correct answer is B ya. Oke. Jadi berdasarkan clue dari conversations ini ada ditanya di mana percakapannya kita kira-kira dilakukan atau terjadi. Mudah. Lalu skill kelima. Listen for who and what in passive. Jadi mendengarkan siapa dan apa yang dilakukan dalam bentuk pasif. It is sometimes difficult to understand who or what is doing the action in passive sentence. This problem is often tested in listening part A. Agak sulit biasanya untuk memahami siapa dan apa yang sedang dilakukan dalam bentuk pasif. Problem ini biasanya ditanyakan di listening bagian A. On the recording you hear. Sorry, ini did ya. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Ini ya. Yes, she did. She got a new checking account. Apa maksudnya? Biasanya kalau di bank ngapain? In your textbook, ini tes ya, you read. A, Sally wrote several checks. B, Sally wanted to check up on the bank. C, a new checking account was opened. D, Sally checked on the balance in her account. Jawabannya tepat adalah yang C. Jadi ini dalam bentuk pasif. Jawabannya bentuk pasif. Biasanya kalau di sininya aktif, jawabannya bisa jadi pasif. Kebalikannya kalau di sini pasif, nanti jawabannya bisa aktif. Begitu ya. Oke. Jawaban yang betul adalah C. A new checking account was open. Jadi membuat rekening baru begitu. Passive statements. If the conversation contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. Itu ya yang saya sampaikan tadi. If the conversation contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Gitu. Alright. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya. Alice needs to pay her tuition today. But her tuition has already been paid. What does the man imply? Udah tahu kata tuition ya? Tuition itu adalah SPP. Oke. Jadi Alice butuh membayar SPP-nya hari ini. Tapi SPP-nya ternyata sudah dibayar. Nah, what does the man imply? Apa yang dimaksud si laki-laki? In your textbook, you read, Alice's education has paid off. Biaya pendidikannya si Alice sudah terbayarkan. B, Alice tuition needs to be paid. SPP-nya Alice perlu dibayarkan. C, Alice has already paid her fees. Alice setelah membayarkan SPP-nya. Alice telah menerima uangnya. Yang mana kira-kira? Alice's education has paid off. Yang E ya. Oke. Skill ke-6.
skill yang terakhir untuk hari ini. Listen for who and what in multiple nouns. When there is more than one noun in a sentence in listening part A, it is common for the answer to confuse which noun does what. Jadi hati-hati dalam skill 6 ini akan ada 2 noun. Biasanya subjek gitu ya, siapa dan siapa begitu. Nah, nanti Anda harus agak berhati-hati untuk mengidentifikasi yang mana nama yang mana yang dimaksudkan dalam pertanyaan, gitu ya. Oke, contohnya adalah, do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? I heard that Mara replaced Robert in the band. Okay, ingat yaitu, in your textbook you read, A. Robert became a new member of the band. Robert took Mara's place in the band. C. Mara didn't have a place in the band. D. Mara took Robert's place in the band. Yang mana? Mara replaced Robert in the band. Berarti yang D ya, Mara took Robert's place in the band. Okay. Contoh selanjutnya. Why is Billy not at work this week? His doctor made him take a week off. What does the woman mean? Kenapa Billy kok nggak kerja pekan ini? Dokternya memintanya untuk mengambil mengambil cuti begitu, a week off begitu. Jadi in your textbook you read A, the doctor decided to take some time off from work. B, the doctor told Billy he wasn't too weak to work. C, Bill was made when the doctor took some time off. D, Big took a break on his doctor's order. Yang mana yang paling tepat? Kalau yang A, itu tentang dokternya. Kalau B juga. Kalau B adalah dokter menyuruh Billy bilang ke Billy bahwa dia tidak terlalu lemah untuk bekerja. Berarti kan enggak, salah ya. Kalau yang C, Bill was mad when the doctor took some time off. Bill marah ketika dokternya cuti, misalkan gitu. Enggak juga, enggak C. Berarti jawabannya tepat adalah D. Jadi si Billy took a break on his doctor's order. Diminta oleh dokternya untuk cuti karena mungkin alasan kesehatan ya. Okay, that's all for today. That's the skill that we can have in a TOEFL test. It is about skill 4 to 6. Okay, that's all everyone. Hopefully it is useful for you and for your life. Thank you very much for your attention. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.